हाबनो नाङा आरो गोसोआव गिनाय हाबोबा खुनु दावहाफोरावबो देरहानो हाया। गिनानै दावहा नांजाया, गोसोनि बोलोजोंसो दावहा नांजायो। आरो जों साननाय बादि जों चक्र बिहुआव गैया, बेयो मोनसे मेलेमनिसो दावहा जादों। पेपार माध्यमाव बुंनानैनो बर'फोरखौ सिगिनो हायो नामा, सोमावसारनायनिफ्राय फासयहोनो हायो नामा? बे मेलेमनिल' जुद्ध जादों। जोङो खुनु रावखौ गाज्रि, खुनु हारिखौ गाज्रि रावजों रायनो नाङा। मानो होननानै बुङोबा बर'फ्रा ट्राइबेलबाबो गासै बुहुमावनो जेसेबां ट्राइबेलफोर दङ, बे ट्राइबेलफोरनि तुलनायाव जों बयनिफ्रायबो जौगासारनाय सोद्रोम आरो आब्रुथि गोनां हारि होननानै जोङो दिनैहाय प्रतिष्ठा मोनबाय, जों इस्टाब्लिश जाबाय। सानसे समाव आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, होमबा आमेरिकानि सासे जार्नालिस्ट फैदों आरो बेजों फट'ग्राफारबो फैदों। क'क्राझारनि सार्किट हाउसआव आंजों जनानै रायलायदों। आमेरिकानि इंलिश खोनास्लाबलायनो नागिरा, नाथाय आंबो बर' स्टाइलाव रायलायदों। दा आंनि इंलिश बिनि इंलिश जेबो प्रब्लेम गैया बुजिलायनायाव। सानसेखालि बियो मा जाबाय, सानथाम थानायनि गेजेराव सानसे आं नोंसिनि बर' एरियायाव थांनो लुबैदों होनना बुंबाय आरोखि। बबेथिं लांनो? खबरदार, बे समाव खिन्थु बर' गामिफ्राव हाथियार लाग्राफोरसो थायो। ओरै होननानै जों ओरैनो जंखायनानै सिगिदों आरो। नों बिदियावबो थांनो हायोबा थां, हाथियार लाग्राफोर थायो नामा? होमबाथ' आं थांसिनगोनसो नायनो। थांदों बियो। मोनसे जायगाथिं थांनायाव जायगानि नामखौ मख'ला आङो। बे सांबादिक थांनाय खाथियावनो द्रुम गावलायलायनाय जाबाय दाना। साउन्डखौ खोनानानै मा जाखो बेलाय सावनालाय जाबाय बियो। आप साथ लांग्राया बुंबाय, सार नों बिथिं थांनो नांला। बिथिं गावलायलायबाय। गावलायदों। गारिया ड्राइभार सालायनायखौ ड्राइभारनिफ्राय साबिखौ सिख'नानै गावनो सालायनानै थांबाय जोंनि मानसिखौ लांफाबावाखिसै गावलायनायखौ नायनो। थांनानै नुहैबाय गावलायनायाथ' गैलिया, गावलाय खारलांजोब्बाय। होमबा बे फैफिनबाय। फैफिननानै दाना बुंबाय, मा खाफाङा जोंखांजोबनाय। बेखौ नुनानै क'क्राझाराव फैनानै जेला आंखौ मोनसे स्पिच होनायनि माबा लायो, रेकर्ड खालामो। आङो स्पिच होदों। आंथ' आरो मिथिं दावथिनाव दिनै जेरै होदों बिदिनो होबाय। आंथ' फिल्म बानायग्रा मानसि नालाय आंखौ बुंबाय, नों एसे एक्टिं खालामदेरनांगोन, नङा मोजां नुनाय नङा। मारै एक्टिं रोंनो, सिनेमानिथ' मानसि नङा आं दा जेरै होदों ओरैला। उनाव गावनि स्पिचआव जोबनायाव बिदायाव बुंदों जे आंबो ट्राइबेल प्रम'सन, आरो आंनि गामियाव आंनि मानसिफ्रा मोसौजों दाउजों गेल गेल दैजों न'जों रायजो जायो। जों मानसि बादि अबस्थायाव थाया। नाथाय नोंसोर बर'फ्रा जोंनि महाराष्ट्रआव ट्राइबेल नङै जेनेरेल कास्टनि मानसिफोरनिफ्रायबो साबसिन रायजो जायो। नोंसोर बेसेबां आब्रु गोनां। जों ओंखायनो भद्र जाथि। अभद्र बैसोरसो जायफ्रा जोंखौ सैमा अमा होननानै रायो। नाथाय बिसिनि भाषाजों भाषा मिलायनानै, खुगाजों खुगा मिलायनानै बिसोरखौ सैमा अमा होननानै रायफिननानै जों अभद्र जानो नाङा। जों गिनांगौ गैया, रावबो जों दावहा नांनो आवगायबोआखै। ब्रेन गेम गेलेदों, मेलेमनि। आरो बे मेलेमनि गेमाव जेननानै जों जुदि हाखराव गब'योबासो जों जेनगोन। बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों, मा सोमावसारनायाव बयनिफ्रायबो देरसिन जिनिसा मा? सोमावसारनायाव बयनिफ्रायबो देरसिन जिनिसा मोननै खोथा। नों जे दिनै बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव फैदों, बेयाव नोङो मददल' खालामब्लाबो जानाय नङा। बे सोमावसारनायखौ नोङो सन्मान होनो रोंनांगोन, रेसपेक्ट होनो रोंनांगोन। नोंसोरनि गोसोआव बे सोमावसारनायनि फारसे सन्मान एबा फुजिनाय दङना गैया? दङ नङाबा? आहा जुदि बे सोमावसारनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सिबिनाय जुदि दङबा, बे सोमावसारनाया खुनु शक्तिया बेखौ धंस खालामनो हानाय नङा। एक नाम्बार। दुइ नाम्बार खोथाया जाहैबाय मा?
सोमावसारनायखौ जायफ्रा दैदेनो सायाव फोथायनाय लाखिनांगोन दिनै ससियेल मिडिया पेपार बायदिसिना सावरि बादालि जोंनाव मोनसे आखल जानो हमदों मा जोङो थाब सोमावसारनायनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सन्देह जायो बायदिसिना खोथाजों बाथ्रा लिरो आरो मा नंगौबो मा होनबावनो मानसिफोरखौ मालाय थगायसुला नेतानिबोथ' आंखाल गैलिया नङा होमबा जों दिनैहाय आन्दलन खालामदों बहाय अखा बांखा नाथाय बे समावनो सानसे समनि नेताफ्रा बबेबा हटेलनि रेस्टुरेन्टआव जनानै जौ लोंनानै आड्डा मारिगासिनो दंजागोन जोङो दिनै आन्दलन खालामदों हाथाहारमा बे समाव सोरबा सोरबा नेताफ्रा न' बिल्डिं लुनायनि थालासे थालानै बारायनायनि बाथ्रा रायलायदों जागोन ओंखायनो हयथ' दैदेनगिरिफोरखौ फोथायनो गोब्राब जादों नाथाय आं थेवब्लाबो खावलायगोन दैदेनगिरिनि सायाव फोथायनाय गैयाबा आन्दलना गोख्रों जाया बे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव ला जाय आन्दलनखौ नोङो खालामगासिनो दङ बे आन्दलनखौ खालि मदद होनानै बाहागो लाबाल' जानाय नङा बे आन्दलनखौनो सिबिनो रोंनांगोन आरो जाय आन्दलनखौ जायफोर दैदेनगिरिया दैदेनगासिनो दङ बिथांमोनखौ फोथायनो हानांगोन रायजोफोर ओंखायनो बे सोमावसारनाया बड'लेण्डनि सोमावसारनायावनो जोबनाय नङा जाथि मोनसे दानांगौआ दिनै बर'आ दिनै 80 हाबबाय गोदो दिल्लीयाव 1986 बर'फोरनि दैदेननायाव रेल लानानै जेला गौतम आन्दलन खालामहैयो बर' हिनजावफ्रा दख'ना गाननानै दिल्लीयाव थाबायोबा खिथु थांनानै दख'नाखौ दांनायनानै बोबायबायोमोन बिसोर नुफेराखै बर'आ सोर केलकातायावनो बर' होननानै बुंबा बर'फ्रा बबेनि दार्जिलिंनि नामा होननानै सोङोमोन नाथाय बे बर'खौ दिनै बर' रावा 80 हाबनाय लोगो लोगो बबेबा कपेनहेगेननि बबेबा आमेरिकानि बबेबा इंलेन्डनि चाइनानि जापाननि मानसिफ्रा रिसार्च खालामनानै दिनै बर' राव सोलोंदों थांनाय बोसोराव बर' थुनलाइ आफादाव जापाननि सासे स्कलारा फैनानै बर' रावजों लेक्सार बेथ' जोंनिनो मोनसे देरहासारनाय नंगौना नङा दिनै बर'खौ सारा पृथिबीयाव मिथिनो हमबाय মই আজি কেইটামান কথা অসমীয়াত কৈ যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত বড়োলেণ্ড আন্দোলনক লৈ বহুত বিবাদ চলি আছে কিছুমানে এটা ঠান লৈছে কি বড়োলেণ্ড আন্দোলনক যিকোনো প্ৰকাৰে মষিমূৰ কৰিব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱে অস্ত্ৰ দ্বাৰা দি ষড়যন্ত্ৰ দ্বাৰা দি আৰু জাতি সংঘাত বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰি পেলাই বড়োলেণ্ড আন্দোলনক মষিমূৰ কৰাটো এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই বহুত শক্তি আজি কাম কৰি দিবলৈ কাম কৰাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু এইটো জানি লোৱা দৰকাৰ আজি যদি এটা জাতিৰ মাজত কিয়বা দাবীক লৈ যদি সংগ্ৰাম চলিছে এটা সংগ্ৰাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত কোনো সংগ্ৰামক কোনো ষড়যন্ত্ৰক কোনো শক্তিয়ে আজিলৈকে ধ্বংস কৰিব পৰা নাই ভাৰতবৰ্ষত আজি আদিবাসী আন্দোলন কৰিছে আজি ৰাজস্থানৰ মীনাসকলে আন্দোলন কৰিছে নাগা মিজো চবে আন্দোলন কৰিছিল এইসকলক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল কিন্তু চেষ্টা ধ্বংস হৈছিল জানো বড়োসকলৰ আন্দোলন ধ্বংস হৈছিল জানো নাই হোৱা এটা আন্দোলনৰ ওপৰত যেতিয়া দমন নীতি প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই আন্দোলন দুগুণ শক্তি লৈ মূৰ দাঙি উঠে এইকাৰণে আজি এইসকলক বা এক বছৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ব 1 মাহ 2 মাহৰ ভিতৰতে এটা উদ্যোগ ল'বলৈ বাধ্য হ'ব এই আন্দোলনক যিসকলে প্ৰতিবাদ জনায় তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি পেলাই এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছে সেইসকলৰ দ্বাৰা আন্দোলনৰ সময় আকৌ দীৰ্ঘম্যাদী হৈছে এইটো আকৌ কলম হৈ যাব সমাধান ইয়াত কোনেও মানে শান্তিৰে বসবাস কৰিব নোৱাৰিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আজি ইতিহাসক লৈ বহুত বাক বিতণ্ডা দেখিবলৈ পালোঁ কিছুমানে কয় বড়োসকলে খিলঞ্জীয়া আদিম জাতি ইয়াত আৰু এই কথাটো কোনোবা বড়ো ইতিহাসবিদে লিখি যোৱা নাছিল লিখি গৈছিল কোনে সুনীতি কুমাৰ চেটাৰ্জীৰ নিচিনা মানুহ বঙালী ইতিহাসবিদ কোনোবা সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা অসমীয়া ইতিহাসবিদ
অম্বিকা ৰাজবংশী ইতিহাসবিদ অম্বিকাচৰণ গ্ৰিয়াৰ্ছন চাহ কোনোবা ইংলিছ কোন সেই ইতিহাসবিদ আৰু কি বুজাব খুজিছে মই এটা কথা জানো ইতিহাস শুনা ভাল ইতিহাসটো পঢ়াটো ভাল ইতিহাসক লৈ ডিবেটো হ'ব পৃথিৱীত বিতৰ্ক হ'ব এইটো বিতৰ্ক কিন্তু ইতিহাসক লৈ যদি ৰোমান্টিচিজমত যদি ভুগিছে ইতিহাসক লৈ পেলাই কোনোবা যদি ৰোমাঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে এই জাতি কিন্তু নিজে নিজে ধ্বংস হৈ যাব ইতিহাসক লৈ ৰোমাঞ্চ কৰিব নালাগে অতি ইতিহাসক লৈ ৰোমান্টিচিজমত ভুগিব নালাগে ইতিহাস ৰোমাঞ্চৰ কথা নহয় কল্পনাৰ বিষয় নহয় এটা সত্যতাৰ বিষয় আৰু সত্যই সদায় মূৰ দাঙি উঠিব আমি ক'ব নালাগে মইতো আহ্বান জনাম কোনো ইতিহাসবিদে ইতিহাসক লৈ কোনোবা উফুলঙা কৰি পেলাই আমাক গালি গালাজ কৰিছে যদিও তাৰ প্ৰতি উত্তৰ দিয়াৰো কোনো প্ৰশ্ন নাই বা দিব লগা প্ৰয়োজনো নাই কাৰণ পৃথিৱীত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত যিটো ইতিহাস ইয়াত ৰচনা কৰা হ'ল সেই ইতিহাসে তাৰ উত্তৰটো দি থাকিব আমি লিখিব লগা প্ৰয়োজনে নাই আৰু এইটো লৈ পেলাই আজি বিবাদ যিটো ঘটিছে আমি এই অঞ্চলৰ যিটো বাতাবৰণ সামাজিক বাতাবৰণ সাম্প্ৰদায়িক সংহতি সব জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা ভাতৃত্বৰ বোধ সেইবিলাক আমি ধ্বংস কৰি লৈ আছো আৰু এইটো ধ্বংস কোনোবা বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে ধ্বংস নহ'ব সকলোৰে ধ্বংস সকলোৰে ক্ষতি হ'ব সেইকাৰণে আজি মই আহ্বানে জনাম হীৰা চৰণীয়াৰ নাম নল'লে ভুল হ'ব নহয় জানো অগৌৰৱ তেওঁৱে কৰিছিলে কিন্তু হীৰা চৰণীয়াক গালি পাৰিবৰ কাৰণে মই নাম নলওঁ তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি আজিকালি আমাৰ যিয়ে নহওক জিকি গ'ল সন্মানেৰে তাৰ নামটো মই ল'বলৈ বিচাৰোঁ যদিও মই পৰাজিত হৈছিলোঁ মই মোকে পৰাজিত কৰিছিলোঁ মোৰ অন্তৰত খং নাই নৱকৰণীয়া জিকাৰ 15 দিনমান পিছতে তাক মই এটা অকেজনত লগ পাই হেণ্ডশ্বেক মাৰিছোঁ মই হাৰিলোঁ আপোনাৰ হাতত আপুনি যেনেকৈ হ'লেও জিকি গ'ল ভালকৈ কাম কৰি যাওক কৈছিলে হয় 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 মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই আপোনালোকৰ লগত নিৰ্বাচন যি হৈ গ'ল মই জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰি যাওঁ এতিয়া তেওঁক মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ 4 বছৰ গ'ল এজন জনপ্ৰতি সাংসদ হিচাপে কাম কৰা মানে কি বুজায় তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত থিয় হৈ কথা ক'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ভিতৰত থিয় হৈ পেলাই কথা ক'ব লাগে চিঙৰি নক'লেও নৰম ভাষাত ক'লেওতো থিয় হৈ ক'ব লাগে এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেছন হ'লে এবাৰ মাত্ৰ কমচে কম এবাৰতো ক'ব লাগে কেতিয়াবা ক'লে জানো আপোনালোকে দেখিছে 4 বছৰৰ হয়তো 4বাৰো থিয় হৈ পেলাই কথা কোৱা নাই জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ সকলে তেওঁ কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মই MP হ'লে BTC অঞ্চলৰ পৰা কবৰ গাঁও কৰ্তন কৰিম নিজৰ গাঁৱত কৰ্তন কৰিব পাৰিছেনে আৰু কি কৈছিলে মই MP হ'লে 50-50 কবৰৱে 50 বৰৱে 50 1% পাব পাৰিছে জানো 50ৰ কথা কৈছে এতিয়া 70-30 কৈছে নতুন সলনি হৈয়ে থাকে মইতো ভাবোঁ কি তাৰ পাৰ্চেণ্টেজবিলাক সলনি হৈ আছে এতিয়া 70-30ৰ কথা কৈছে এইবাৰ এই শ্লোগানেদি যদি তেওঁ ভোট জিকি যায় 2019 চনত আকৌ 5 বছৰৰ মূৰত 2024 চনত আকৌ MP ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া তাৰ শ্লোগানটো কি হ'ব পাৰে মই ভাবিছোঁ যে 70-30 কিবা কিবি সব গ'ল শেষ আৰু পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলা এতিয়া সি আকৌ ঘৰত উঠি আহিব মই বড়োৱে আছিলোঁ আকৌ বড়ো সমাজতে মই থাকিম বড়ো হৈয়ে মই MP হ'ব খুজিছোঁ নিজৰ ঘৰত আকৌ উঠি আহিব তেওঁ এনেকৈতো শ্লোগান হৈ চেঞ্জ হৈ আছে এইবিলাক কৰি লাভ নাই প্ৰমোদ বড়োৰ সিদিনা মই লেকচাৰটো শুনিলোঁ কিবা খাৰিগাঁৱত তেওঁ কৈছে প্ৰতিটো বড়ো ঘৰত জয় আই অসম লিখি ৰাখিবলৈ আমাৰ সাহস আছে বুকু আছে প্ৰতিটো বড়ো মানুহে জয় আই অসম বুলি
গান গোৱাৰ সাহস আছে, কিন্তু অনাবৰে বুলি যিসকলে আজি মানে দপদপনি কৰি আছে, তেওঁলোকে এটা কথা অন্তৰৰ পৰা মৰমৰ কথা যে বড়ো ভাই বুলি ক'ব পাৰিবনে? নাই, নোৱাৰে। তেওঁলোকে কিন্তু বড়ো ভাষা শিকাটো পাপ বুলি ভাবে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে যে আমি একে অসম মাতৃৰে সন্তান, আমি একে জাতি, একে মানুহ, সমিলমিলভাৱে থাকিব লাগে। অথচ আপোনাৰ ভাষা কোৱাটো তেওঁলোকে ঘিণ কৰে। আমিতো ঘিণ কৰা নাই। মই এজন বড়ো মাধ্যমৰ ল'ৰা, BA পাছ নেকি? মোৰ গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে অসমীয়া মানুহ নাছিল। জীৱনত যদি মই প্ৰথম মানে অন্য ভাষা শিকিছিলোঁ, সেইটো হ'ল ৰাজবংশী ভাষা। মোৰ ওচৰৰ ৰাজবংশী গাঁও আছে। তাৰপিছত যেতিয়া মই হাইস্কুলত গ'লোঁ, তেতিয়া মই বাংলা ভাষা শিকিলোঁ আৰু অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ কেতিয়া সুযোগ পালোঁ? এই উপেন্দ্ৰ মোৰ লগত গুৱাহাটীত যেতিয়া যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়া অসমীয়া শিকিলোঁ মই। মই অসমীয়া পৰিৱেশ নোপোৱা মানুহজনে অসমীয়া শিকি শিকি অসমীয়া ভাষাত ভাষণ দিলোঁ, অসমীয়াৰে লিখিলোঁ মই। আজি মই অসমীয়াৰ সংবাদ মাধ্যম জাৰ্নেলবিলাকত কমচে কম ৩০টামান আৰ্টিকেল লিখিলোঁ মই। মানুহে নাজানিব পাৰে, প্ৰায় ৩০টামান আৰ্টিকেল লিখিছোঁ মই। কবিতাও লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই সাহস তেওঁলোকৰ আছেনে? তেওঁলোকৰ আছে জানো? যদি কাজিয়াই কৰি যাব বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা এইটো। আমি কাজিয়াত নাই, আমি উন্নতি বিচাৰো। কাজিয়া কৰি থকা মানুহবিলাকে উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। এইকাৰণে আজি তেওঁলোকৰ মাজত এটা মনোমালিন্য ঘটিলে। সেইদিনা যোগেশ্বৰ কলিতা কোনোবাই ক'লে যে এই যোগেশ্বৰ কলিতা মতে নৱচৰণীয়াৰ হকে বিৰাট মাত মাতিছিলে। নৱচৰণীয়াক ভগৱানৰ দূত বুলিও কৈছিলে তেওঁলোকে। কিন্তু যোগেশ্বৰ কলিতাই তেওঁলোকে আজি ক'বলৈ বাধ্য হৈছে, নাই, নৱচৰণীয়াক আকৌ জিকিব দিব নোৱাৰে। নাটক না চাটক আমি নাজানো, শুনি ভাল লাগিল। পূৰ্ণ সত্যতা দুখ উপলব্ধি কৰিছে। কমচে কম যিয়ে নহওক, আমি এইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ। আপোনালোকক মোৰে এটা আহ্বান, নৱচৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনিও দৃষ্টিভংগী সলনি কৰক। সময় এইটোৱেই উপযুক্ত সময়। আৰু যদি দৃষ্টিভংগী সলনি নকৰে, সময়ে আপোনালোকক ক্ষমা নকৰিব। সময়ে আপোনালোকক ক্ষমা নকৰিব। কিমান দিন মানুহক ভোটবক বনাই পেলাই ৰাজনীতি খেলি থাকিব। আমি মানুহক ভোটবক কৰিব চেষ্টা কৰা নাই। तो दिल्ली में बैठे होते हैं, दिसपुर में बैठे होते हैं, उन लोगों के दिमाग में यही बात चलता है। एक बोरो का आंदोलन होता है, इसमें एक कूटनीति चाहिए। कैसे ये आंदोलन को तोड़ सकता है, इस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाता है। जो भी आंदोलन के खिलाफ बोलेंगे, उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है राजनीति की तरफ से। लेकिन आंदोलन तो ऐसा खत्म नहीं हुआ। आप लोगों ने 1987 से जो आंदोलन हुआ था बोडो के समय, आपने गोली भी इस्तेमाल किया था, कम्युनल क्लेश करवा दिया था, कितने लोगों को मारा, कितना दमन की रास्ता हमने अपनाया था। आंदोलन खत्म हुआ? आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ। बाद में आके आप लोगों ने 1993 में एक चुक्ति में सक्कर करना पड़ा, फिर से 2003 में एक सक्कर करना पड़ा, वो BDC बन गया। इससे क्या प्रमाण होता है? ये आंदोलन दबने वाला नहीं, आज का भी आंदोलन दबने वाला नहीं। आप दिल्ली में बैठे बैठे अगर आंदोलन खत्म होने का इंतजार कर रहा है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। इसलिए मेरा आह्वान है नरेंद्र मोदी जी से, आप 2017 में भी बोला था कि हमको क्षमता में आने दो, बदल इनका समस्या यूं ही हम निकाल लेंगे। आपका 7 साल चला गया, आपका फोटो हैंग किया जाता है, आप देखा नहीं? मैंने वो देखा है राजनाथ सिंह का फोटो। नहीं, आपका फोटो हमने जलाया नहीं गुच्छे में, आपका फोटो हमने छोड़ा नहीं।
आपका फोटो देश हो सम्मान देके हमने इसमें रखा हुआ है। हमने बोला आप हमसे बात कीजिए, हम ऐसा ही है, हमारा संस्कृति ऐसा ही है, हमारा सभ्यता ऐसा ही है, इस सभ्यता को हम छोड़ नहीं सकता। आप गोली से हम सवाल करेंगे, इसका उत्तर हम शांति से देंगे। आप गोली से सवाल करेंगे हमको, हम शांति से जवाब देंगे, इसका भी जवाब हम शांति से ही देंगे। हम आपको दबाने की कोशिश करेंगे, हम गणतांत्रिक तरीका से सब मिल के आपको बोलेंगे। आप जितना भी कोशिश ना करें दबाने की, ये आंदोलन दबने वाला नहीं। इसीलिए समाज से आप भी निकल के आइए। उस दिन राहुल गांधी ने बोला था, भारत में जितना फार्मर्स लोग मर रहा है, फार्मर्स की समस्या है, खेतियों की समस्या है, इसके बारे में मैं 15 मिनट बोलना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी आप सुनिए। मैंने उसी ट्विटर में, राहुल गांधी के ट्विटर में मैंने भी एक कमेंट डाल दिया। आप अगर फार्मर्स के बारे में बोलना चाहते हैं तो मैं उत्तर पूर्व के बोडो समस्या, नागा समस्या, त्रिपुरा समस्या और अन्य समस्या के बारे में 15 मिनट में सुनना चाहता हूँ। मैंने भी डाल दिया, लाइक किया। तो ये बात है, आपको निकाल के आना है। ये तो क्या है, हमारा सबर टूट गया। आपने 1 साल पहले हमें वादा किया था राजनाथ सिंह जी, इसके बाद आपको आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, आप लोगों से हम बात करते रहेंगे। 1 साल बीत गया, आंदोलन नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ। इससे हम क्या समझे, इसे हम क्या समझते? क्या आपने बोडो समस्या के बारे में गंभीरता से सोची या नहीं सोची? अगर नहीं सोचे तो आंदोलन चलेगा, ऐसे रास्ता ब्लॉक होगा, कल टोटल बर्न होगा। बाद में आप बुलाएंगे, आप बोलेंगे इसके बाद में आप कोई आंदोलन करने का मौका नहीं देंगे।